Lily. Video ko lang parang gulit. Gulit tawa. These are the cherry tomatoes. Ano pa? Ni celery. Bell pepper. And some tomatoes. Deni lechugas la rin ni Lily. Lettuce. Pare ni ring pechay. Ay, nana rin ding kamangyang eh. Kamangyang pechay. Kanya maniniking nilaga. Pechay. Kamangyang. Ampong kamangyang. Alahang ampalaya? Ala. Ampalaya. Ang kain eh. Radish. Tingkang radish. Magtinigang ka. Ay, nani, ni kainin eh. Parsley. Oo, parsley. Alitin ko nilaga, bali. Tangluluto ko ng bengi. Hindi mo pa pupupulan niya. Nakakagaling niya. Tenam ko lang mukha mutaak yan para mamupul. Galing mo. Baka na ano every 2 days mo muran. Anyapin eh, nakamigdilig, right? Marina. Bonjour! Bonjour! Yun yung bahay president tatay ni. Kabalo. Balang. Punta ka siya. Hindi niya para mamupul. Makipamupul po. Ça va bien, monsieur? Oui, toi aussi? Oui, ça va. On t'avait pas mal de semaines de tomber, quoi. Oui, presque... Je pense à cause de la tempête dimanche, hein? C'est ça, oui, on a beaucoup de plans. On a beaucoup de plans, ils ont plié. Ah, même les arbres. Mais bonne journée, monsieur. Pechay. Pechay, pechay. Bagutan ko niya kaya.